Voilà, on accepte toutes les critiques, on accepte toutes les observations, tous les conseils. On a câblé tout le chien. Avec grand plaisir. Voilà, avec grand plaisir. Vous refusez Chefafia. On vous a posé des questions, vous ne vouliez pas répondre. Et bien là, on est au public. Vous dites que vous avez présenté une liste familiale pour qu'elle soit rejetée, pour que vous ayez la possibilité de la changer selon l'article 99. D'accord. Ça aurait été possible dans le cas de figure où on a une deuxième liste familiale complète, ce qui n'est pas le cas déjà. Et la dernière fois, vous aviez donné une autre explication. Mes sœurs et frères, parce que mes autres colistiers n'avaient pas des dossiers complets. Oui, c'est vrai. Ça, autre chose, complètement, vous êtes en train de dire. Donc la vérité, elle est où? La vérité, elle est très simple. Depuis le début, Babrouche, Belli a d'être faux. On s'en fout de l'intention des autres. Parlez-nous votre action à vous. La liste, voilà, la liste. Au départ, pourquoi vous l'avez déposée avec vos sœurs et frères? Je vous réponds dessus. Attendez. Non, on est là pour écouter monsieur Nekaz. Bien sûr. Mais nous aussi, on veut savoir. On veut savoir, juste savoir. C'est pas un crime. Juste savoir, expliquer alors. On est avec lui. Expliquer la cause, donner des données qui sont valables. S'il vous plaît, monsieur. Un par à la fois. دكتور نكاز أستاذ نكاز فهمنا. هذا ما كان. أنا نسمعه. الحاجة الأولى، اسمع عبرت الاستمارة. Vous répondez par une autre question. Vous me répondez par une autre question. هل أنت مواطن جزائري Bien sûr, أنا مواطن جزائري 100%. Je suis fier de mon algérianité أنا. Bien sûr. جاوبني. كيفاش؟ هل أنت عبرت الاختبارات باه نرشح روحي لي أنايا؟ علاش نعمر لك في بلاصتك هيا أنا نهضر مع واحد اللي عمر استمارة. هاي الاستمارة عمرتها. هل جبتها لي ولا لا؟ ما جبتها لك. علاش؟ باسكو قلت لي شوي دو موفاز فوا. علاش قلتها لك؟ باسكو واش من نهار؟ واش من نهار Vous refusez la clarté, monsieur. باسكو انا قلت لك لو بروغرام سا فا با. Vous demandez aux autres. Je ne réponds pas à quelqu'un qui ne fait pas confiance. Mais on ne parle pas de confiance. Vous ne convainquez pas, c'est autre chose. Eh ben, معليش خويا. Mais on n'est pas en train de parler de confiance. شوف أي واحد اللي ما يأمنش عندك حق. بصح أنا ما تعرفش بك. اسكو سي كلير. ما صار حتى واحد. خليني نكمل لك. روح. هو اسمح لي باش ما تهضرش معاك. احترم نفسك شوية. لا انت لازم تحترمني، لازم تخليني نهضر معاك. احترم نفسك. لا خليني نهضر معاك. انا نهضر معاك، خليني نهضر معاك دوك. نهضر معاك. تقول لي نحترم نفسي، واش درت لك باش ما احترمتكش؟ انت لازم تحترمني. كنت معاك صافي راني باغي باش الناس تفهم. ماكش معايا خويا. مانيش معاك. لا ماكش معايا. لا بليبار دي فوتو نوريهم لك اللي بعث لك تاع لي مانيفيستاسيون سي انا. لا بليبار دي نو سكتي خليني نهضر معاك. شارك تحوس. اعطيني 3 مينوت نهضر فيها. انت كاين حاجه وحده. واحد اللي يعرف بلي تكذب يفيق لك بلي انت كذاب تهرب منه، ونعطيك لي بروف بلي تكذب. صحاب اللي هيا جيبه. نعطيك لي بروف. هيا جيب. خلينا نهضر معاه. Le consulat. Le consulat le lundi pour retirer ton dossier. Oui. C'était sur le site même. Le consulat, c'était marqué que c'était à Passy et ce n'était pas à Argentine. Ça a été écrit le 8 février. Ça a été écrit. Non, ça a été modifié. C'était le 4. Le 8, c'est moi qui l'ai envoyé à Mustafa. C'était écrit le 4 où Nas, ils ont retiré leur dossier avant. يا ولد الجزائر وريها. كاين دي كونديدا ليبر ils ont retiré leur dossier le samedi. وري الدليل. C'est pas une preuve, c'était fermé. جيب الدليل. L'argent que vous récoltez sur votre site. Est-ce que vous êtes prêt à donner des comptes? Laisse-moi finir. L'argent. C'était le soir même. جيب الدليل. دليل ما عندك دليل ولا لا؟ دليل تاع واش؟ ما عندك دليل. لا ما تقوليش ما عنديش دليل. خلينا نهضروا. ما تهربش خلينا نهضر معاك. اتفضل واش رايك؟ انا نهضر معاك. خلينا نهضر. تكذب. انت داير ان بارتي ام جي سي كي نا با داغريمون اي تو دي. لا عنده une association. Il a une association ici. خلينا نهضر معاك.
لو ام جي سي ça n'existe pas. خليني نهضر معاك. لا لا اسمح لي خليني نهضر. انت تهرب. هضرنا على لي دوناتور وتهرب انت كذاب وتهرب. لو ام جي سي n'existe pas. حسبها كيما حبيت. اكبر كذاب هو انت. Parce que le MJC n'existe plus. Ça fait des années que tu nous fais croire qu'il y a le MJC, j'ai ton agrément alors qu'il n'existe pas. C'est toi-même qui l'as dit que le ministère n'a jamais reçu de demande. Et c'est pour ça que le nom, je peux l'appeler comme je veux. En même temps, il met sur le site le MJC. Donnez-moi. Rendez des comptes quand même. هم لك الناس هم دايرين بك. خلينا اسمع. خلينا نهضر معاه هو ما تنجمش. رشيد. لا لا parce que there un site qui n'existe pas et tu fais les dons. Tu cherches les dons sur un site qui n'existe pas. Les dons هادو وين راهم؟ انت تقول باللي انا خليني نهضر معاك. لا لا ما تسمعش شي يا بابا. انت كذاب. Parce que t'es كذاب et tu veux pas les gens qui disent la vérité. انا كذاب ولا un site. نحي له لايف. ما تنحيش له لايف. ما تنحيش له لايف. شوف كاين حد. مانيش نهضر معاك نهضر معاه. نعرفوا قبلك السي داري pour financer la campagne électorale en France. Au même temps, l'homme a donné 30 millions pour être dans la liste. فاقوا عليك انت حنا اللي فقنا لك. Tu demandes 30 millions pour qu'on soit dans ta liste. ما ربحت والو انا. لا ما تقعدش فيا. ما تقعدش فيا.